स्वर्ण शिल्पियों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। चोरी डकैती की घटना से परेशान रहने वाले स्वर्ण शिल्पियों को आधुनिक युग के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नई टेक्नोलॉजी का व्यवहार करना चाहिए एवं एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही उद्देश्य को लेकर स्वर्ण शिल्पियों को साथ लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जो कि बांकुड़ा शहर के एक निजी लॉज में आयोजित हुआ, जिसका आयोजन निजी कंपनी के प्रयास एवं बंगीय स्वर्ण शिल्पी समिति बांकुड़ा के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। শোরুম আছে, এক্সক্লুসিভলি ডিসপ্লে স্টক আছে সিটি সেন্টারে। আগামী 1 জুলাই সেই শোরুমে গোদরেজের সহযোগিতায় অত্যাধুনিক শোরুমে পরিণত হচ্ছে। রিজিওনাল হেড অভিষেক সর কথা বলছি। আজকে আমরা এই যে কর্মসূচিটা এখানে নিয়েছি বাঁকুড়াতে, এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যে আমরা আজকের দিনে টেকনোলজি যেভাবে আগে বাড়ছে, অর্থাৎ আমাদের যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে বাগলার অর্থাৎ চোর ডাকাত তারা যে ধরনের টেকনোলজি নিয়ে সেফ বা স্ট্রংরুম ডোরের উপর অ্যাটাক করে, আমরা তাদের থেকে এক স্টেপ এগিয়ে থাকবো। তারা যা চিন্তাভাবনা করবে তাদের থেকে আমরা আগে চিন্তাভাবনা করব যে তাদের অ্যাটাকটাকে কী করে আটকানো যায়। এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা এর আগে আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এরকম বেশ কিছু জায়গায় আমরা করেছি, বাট বাঁকুড়াতে এই প্রথম, এবং সেটার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতিকে, যাদের সহযোগিতায় আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে পারলাম। এখানে উপস্থিত সকলেই যারা আছেন তারা খুব মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তৃতা শুনেছেন। আমরা মেনলি যেটা করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে আগেকার দিনের যে কনসেপ্ট, অর্থাৎ শুধুমাত্র মেকানিক্যাল সেফ বা মেকানিক্যাল টেকনোলজি তার সাথে ইলেকট্রনিক্সের কম্বিনেশনে কিভাবে আজকের দিনের যে অ্যাটাক সেটাকে আমরা উইথস্ট্যান্ড করতে পারি, রেজিস্ট করতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি। তার মধ্যে একটা প্রোডাক্টের উপর আমরা অত্যন্ত জোর দিয়েছি, সেটা হচ্ছে নিউট্রনিক্স। নিউট্রনিক্সের অর্থ হচ্ছে মেকানিক্যালের সাথে ইলেকট্রনিক্সের কম্বিনেশন, যেখানে কোনো যদি সেফের বা ডোরের উপর অ্যাটাক হয় তাহলে সেটা একটা অ্যালার্ম বাজবে, যেখানে মানুষ জানতে পারবে যে কিছু একটা হয়েছে। তার সাথে SMS অ্যালার্ট যাবে, যেখানে মানুষ যেখানে যে প্রান্তে থাকুক তার প্রোডাক্টের উপর অ্যাটাক পেয়েছে সেটা সে জানতে পারবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু স্মোক এরকম টাইপেরও ফেসিলিটি থাকে, যার ফলে ভিজিবিলিটি টোটাল নষ্ট করে দেওয়া হবে, ফলে যে ঢুকেছে চুরি করতে তার অনেক অসুবিধা হবে। এছাড়াও আমরা কিছু ইলেকট্রনিক লক, স্পেশাল লক, মানে সেফ বা ডোরের যা নর্মাল ইনবিল্ট লক আছে তার বাইরেও কিছু অ্যাডিশনাল লক আমরা প্রোভাইড করেছি অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির জন্য। সেগুলোর আমরা এখানে ডিসপ্লে রেখেছি, সেগুলো টাচ অ্যান্ড ফিল এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন। নিচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমরা আমাদের যে সেফ আছে সেই সেফের সমস্ত ডিসপ্লে রেখেছি, এবং নিউট্রনিক্স যে ফেসিলিটি বললাম তার আমরা লাইভ ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা রেখেছি, যাতে লোকে বুঝতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি এটা সিস্টেমটা কাজ কীভাবে করে। তাহলে গোদরেজের প্রোডাক্ট কস্টলি, এখানে ফাইন্যান্সের কোনো ব্যবস্থা আছে? অনেক আমরা ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা অবশ্যই রেখেছি। দুটো উপায়ে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে। এক, আমাদের ডিলার তার লোকাল লেভেলে কিছু ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা রেখেছেন, এবং গোদরেজের সাথে ICICI ব্যাংকের টাই আপে আমরা একটা ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা করেছি, যেখানে EMI ফেসিলিটি জুয়েলারদেরকে দেওয়া হবে। তারা 20% ডাউন পেমেন্ট করে বাকি 80% তারা লোন ফেসিলিটি অ্যাভেল করতে পারেন উইথ আ মিনিমাম ইন্টারেস্ট রেট। আপনার নাম পরিচয়টা? আমার নাম অভিষেক সর, রিজিওনাল হেড গোদরেজ সিকিউরিটি সলিউশনস। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। चुनाव के बाद हिंसा के एक मामले में तृणमूल के कई नेता दुर्गापुर में अस्थायी CBI कार्यालय में पेश हुए। उन्हें रविवार रात पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था। इस सूची में तृणमूल के 5 नेता शामिल हैं, जिनमें पूर्वी बर्दवान के औशग्राम प्रखंड के कार्यवाहक अध्यक्ष अरूप मिध्या भी शामिल हैं। उन्हें आज सुबह दुर्गापुर NIIT में अस्थायी CBI कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रखंड स्तर पर कई जमीनी नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। CBI सूत्रों के मुताबिक यह सभी चुनाव बाद हिंसा के आरोप का सामना कर रहे हैं। CBI पहले ही तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल से चुनाव बाद हिंसा के एक मामले में पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उन्हें मामले में फिर से तलब किया गया था, लेकिन वह बीमारी के कारण अदालत में पेश नहीं हुए। इस बार केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने दुर्गापुर और अपने ही जिले के तृणमूल स्तर के नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया। केंद्र की भाजपा सरकार तृणमूल नेताओं को साजिश के मामले में फंसा रही है, जिस पर तृणमूल नेतृत्व का आरोप है कि CBI इस मामले में तृणमूल के कई नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। দাদা কোথায় যাচ্ছেন? ওই CBI অফিস।
আচ্ছা দেখি দেখেছি কি বলছে। কালকে আমার সিবিআই অফিস থেকে আমাকে সিবিআই অফিস থেকে কালকে আমাদেরকে একজন ফোন করলেন, বলে আমি সিবিআই ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। এখন বলুন, বলছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিতে আছে। আপনার হ্যাঁ আছে, তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলাম। হোয়াটসঅ্যাপে বলে একটা মেসেজ যাবে, ওটা ফলো করুন। কালকে তো 12টা বাজে আমি মেসেজটা দেখলাম, ঠিক আছে আজকে এখানে দেখেছি। আমার কিসের জন্য ডেকেছে? সেটাকে না একটা কেস নাম্বার দেখলাম, সেই কেসে বোধহয় কেসটা চলছে বোধহয়, সেই কেসে হয়তো কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে ভোট পরবর্তী হিংসা এরকম কিছু? ভোট পরবর্তী হিংসার কেস। হ্যাঁ এরকমই মনে হয়, এরকম। আপনি আপনার আচ্ছা, উকিলের সাথে কথা বলেছিলেন নাকি? না বলছি কি মানে আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি মোহাম্মদ বাজার, বীরভূম। বলছি ভোট পরবর্তী হিংসার জন্য বেশ কিছু মানুষকে আজকে সিবিআই ডেকেছে, তার মধ্যে কি আপনি আছেন? আমাদের ভোট পরবর্তী কোনো হিংসা তো হয়নি। আমাকে ডেকেছে, সিবিআই ডেকেছে, আমার তো কোনো নেই, আমি চলে এসেছি। কি পদে আছেন আপনি? পদে আমি ব্লক সভাপতি পদে, কোন দলে? মোহাম্মদ বাজার ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেস। কি নাম? তাপস সিনহা। তাপস? তাপস সিনহা, তাপস সিনহা। আর যে কেসটা চলছে সেই কেসটা কিসের কেস আছে? সেটা আমি জানি না, আমি দেখলাম সেকশনটা কি আছে? সেকশনটা কি আছে? সেকশন অনেকগুলো আছে, একটা নেই। 326 আছে, 307 আছে, প্লিজ। অনেকগুলো সেকশন আছে, 143 আছে। বলছি যে সিবিআইকে আজকে কি বলবেন, মানে একে কি হ্যারাস করা? কি জিজ্ঞেস করে দেখি। আজকে নেত্রী দুর্গাপুরে আছেন, এখানে নেত্রী, আপনার নেত্রী এখানে আছেন দুর্গাপুরে, সেই তারপর জন্য কি আপনাদেরকে ডাকা হচ্ছে, কি মনে করছেন? দুর্গাপুরে ডেকে হ্যারাস করছে? না না না, ওটা বলতে পারবো না। আমার তো এখন হ্যারাস করে কী বলবো, আমি তো এখন জব করে ঢুকলাম। না, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যখন তখনই ডেকে নিচ্ছে, এটা কি চক্রান্ত মনে করছেন যে তৃণমূল করার অপরাধে? সে সম্বন্ধে কোনো বলছি মন্তব্য অনুব্রত মণ্ডলের সাথে আপনার নাম জড়াচ্ছে? না না না, অনুব্রত মণ্ডলের সম্বন্ধে আপনি তো বীরভূমের নেতা, তিনি বীরভূমের। আমার টাইম হয়ে গেছে, সরি। জিজ্ঞাসাবাদ করলো এবং আমাকে আমি কি করি না করি এসব জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আর বাকি তো মানে ওরা যেমন বলেছে আমি সমস্ত রকম কর্পোরেট করেছি, কোনো অসুবিধা। ওনারা আমাকে বললেন যে আপনি চলে যান, ব্যাস এইটুকু। আপনাকে কোনো লিখিত প্রশ্নোত্তর কিছু দিয়েছিল নাকি? না, লিখিত প্রশ্ন তো কি ধরনের প্রশ্ন করলেন? সেটা তো সব জায়গায় বলা যাবে না, এটা বলাটা ঠিক না। একটা সিক্রেটের ব্যাপার, তো সেক্রেটারিয়েট ব্যাপার, সেটা সব জায়গায় সিক্রেট থাকাই ভালো। শুধু কি দলীয় কন্দল, নাই গরু পাচার বা আরও যেসব কাণ্ডর সঙ্গে যুক্ত, এগুলোতেও আপনাকে জড়ানো হয়েছে? কিছু বলা যাবে না। এখন যা হয়েছে, ওনারা যে জন্য ডেকেছিলেন, আমি ওনাদের সমস্ত প্রশ্নের ওনারা যেমন বলেছেন তেমনি উত্তর দিয়ে চলে এসেছি। আপনি কি আগামী দিনেও ডাকলে আসবেন, সহযোগিতা অবশ্যই করবেন? আসবো। আমার প্রথমে কথা হচ্ছে, আমি তো ব্যক্তি, আমার কোনো দাম নেই। আমাকে আমার সিস্টেম যেমন বলবে সেই সিস্টেমে আমি আসবো, এটা হচ্ছে। তার মানে সিবিআইকে সহযোগিতা করবেন? হ্যাঁ করবো, অসুবিধা কী আছে? আমরা এখনও বলছি তো, আমরা কিছু করিনি, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল করি, এলাকায় মানুষের সংগঠন করি, গরিব মানুষের সাহায্য করি, গরিব মানুষের সাথে থাকি। সেই অপরাধ যদি হয়ে থাকে, সেই রকম অপরাধ বারবার করি। সেই আপনি বলছেন একদিকে সিবিআইকে সহযোগিতা করবেন, যদি दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर के विधान नगर स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रविवार की शाम शहर के एक निजी फैक्ट्री में कार्यरत स्थायी और अस्थायी श्रमिकों ने पश्चिम बर्धमान INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक, विधायक प्रदीप मजूमदार और दुर्गापुर नगर निगम MI से दीपांकर लाहा के हाथों से संगठन का झंडा थामते हुए शामिल हो गए। अभिजीत घटक ने कहा कि शहर के विभिन्न कल कारखाने में INTTUC का संगठन मजबूत किया जाएगा। 1 माह के भीतर हर कारखाने में संगठन की कमेटी गठन कर श्रमिकों के हितों की लड़ाई की जाएगी। संगठन में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी श्रमिक को कोई भी शिकायत हो तो वह लोग सीधे जिला संगठन अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। 36 स्थायी और 100 अस्थायी श्रमिकों ने दूसरे संगठन से INTTUC के संगठन में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर जिला संगठन के सदस्य देवव्रतो साई और सुष्मिता भूई उपस्थित थे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মাননীয় বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের জেলা
তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, আমার লিডার ছেলে দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, আমাদের নেতা প্রদীপ মজুমদার জিন্দাবাদ, অভিজিৎ ঘটক জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের পতাকা তলে ইউনিয়নের পতাকা তলে শ্রমিক শ্রেণী লড়বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ। কর্তাদের তরফ থেকে প্রায় 37 জনের মতো শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদান দিল চিনি কারখানার পক্ষ থেকে, এবং প্রায় শতাধিক কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার লেবার তারা কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আমাদের মাননীয় বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার এবং আমাদের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকের উপস্থিত। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। सातग्राम एरिया के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक लाइन में कोयरी के मैनेजमेंट के खिलाफ यूनियन की ओर से सभी श्रमिक विरोध में उतरे। सोमवार की सुबह AITUC का झंडा थामे कोयरी में कार्य करने वाले विष्णुदेव नौनिया को SLP पिछले 2004 के बाद से अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। इसे लेकर इन्होंने कई बार ECL मैनेजमेंट को सूचना दी, जिसे लेकर ECL इसे टाल मटोल करके अभी तक ये पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह AITUC सहित सभी श्रमिकों ने मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। इस विषय के बारे में जानकारी देते हुए जय किशन मिश्रा ने कहा कि हमारे एक श्रमिक विष्णुदेव नौनिया हैं, उनको पिछले कई सालों से SLP का पैसा भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी हम लोगों को दिए जाने के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि चाहे कोई भी श्रमिक हो, उसके दुख में हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। जिसे लेकर आज सुबह से ही हम उसके विरुद्ध प्रदर्शन और धरना पर बैठे हैं। यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 3 दिनों के लिए चलेगा। अगर इन 3 दिनों में मैनेजमेंट हमारी इस मांग को पूरा नहीं करती तो हम लोगों के द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा ECL श्रमिक रिटायरमेंट होने के बाद मेडिकल सुविधा के लिए जो 40,000 रुपए काटे जा रहे हैं, उसे लेकर हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। इसका एक प्रमाण पत्र चाहिए एवं पे स्लिप में नाम की गड़बड़ी हमेशा हो रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौके पर सुशील कुमार, श्रवण सिंह, आलमगीर, मियां मिर्जा, गालिब, विष्णुदेव नौनिया, भगवान भार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फैसला अभी तक मैनेजमेंट जवाब तुमको देने होगा, जवाब तुमको देने होगा। 40,000 रुपये मेडिकल का कटौती का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द देने होगा। मेडिकल के लिए 40,000 रुपये कटौती का सर्टिफिकेट देने होगा। वो जहाँ काम करता है उसका डिजिग्नेशन उसी जगह पर करने होगा। दुनिया को मजदूरी खो, दुनिया को मजदूरी खो, मजदूर भाई भाई, मजदूर भाई भाई, साथियों साथ दो, साथियों हम तुम्हारे साथ, साथ दो हम तुम्हारे साथ हैं, साथियों साथ दो हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण क्लाइंट मैनेजर साहब को ऑफिस के सामने धरना पर बैठने जा रहे हैं। इसकी चिट्ठी हम लोग 7 दिन पहले दिया है। विष्णुदेव नौनिया को 2004 के बाद अभी तक SLP नहीं मिला। हम सातग्राम इंक्लाइन शाखा से सातग्राम एरिया के हमारे कन्वेनर के माध्यम से, कोयलेरी मजदूर सभा के महामंत्री के माध्यम से हम लोग कई बार मैनेजमेंट को अवगत कराया कि विष्णुदेव नौनिया का SLP का फैसला कीजिए, लेकिन मैनेजमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो विष्णुदेव नौनिया
निर्णय लिया कि हम जो है धरना में बैठेंगे और कुलेरी मधुसभा के साथ वार्तालाप के बाद हम लोग जो बोलते हैं कि मजदूर के सवाल पर हम लोग जो मजदूर के साथ में हैं, चाहे किसी भी यूनियन का कोई जो है मजदूर हो, मजदूर का हक का कटौती जहां होगा हम लोग उसका साथ में जो है खड़ा है। तो विष्णुदेव नोनिया का SLP जो है मिलना चाहिए, इसके लिए अवस्थान है। लोगों का ऐसा डिमांड है कि 40,000 रुपया जो काट लिए, तो जैसे बैंक में काटने का रसीद दे देता है उसी तरह से यहाँ पैसा काटने का सर्टिफिकेट जो हमको दे दीजिए। तो सर्टिफिकेट जो देने की बात जो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सब के माध्यम से किसी का अपना जाति, किसी का पिताजी का जाति, किसी का सर्विस के रिकॉर्ड में जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी किए हैं उसको तत्काल ठीक करिए, नहीं तो हमारे लोगों को असुविधा हो रही है। हम लोग जो कह रहे हैं कि जो जहाँ काम कर रहा है उसको वहीं पर डिजिग्नेशन करिए और ऑडिट के माध्यम से पिछला 10 साल का बकाया जो काटते हैं, तो हम लोग प्रश्न करते हैं कि सालों साल ऑडिट जो करते हैं तो ऑडिट क्या कर रहा है? वो ऑडिट जो है क्यों नहीं देखता है कि हमारा पैसा कटौती हुआ, हमारा पैसा बाकी रह गया? और विष्णुदेव नोनिया के सवाल में वो ऑडिट काहे नहीं पकड़ा कि आदमी को SLP नहीं मिला? तो इन बातों के साथ जो है हम लोग जो है आज धरना में बैठेंगे और ये धरना 3 दिन तक लगातार चलाएंगे, सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक। और इसके बाद भी यदि मैनेजमेंट का ध्यान जो है नहीं जाएगा तो हम लोग जो है लगातार आमरण अनशन में जो है बैठेंगे। इसी निर्णय के साथ हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आपका परिचय? हम JK मिश्रा, प्रेसिडेंट सात ग्रामीण क्लाइन CMSA I2C। जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 আহারে मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए,
इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बर्खास्त निजी सुरक्षागारों ने ECL के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सोमवार को रोजगार की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काजोड़ा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर तृणमूल कांग्रेस ठेका श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप पोद्दार के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजी सुरक्षा कर्मियों को दोबारा लागू नहीं किया जाता। इस संबंध में प्रदीप पोद्दार ने कहा, लगभग 3 दशकों से निजी सुरक्षा गार्ड खनन कंपनी ECL के कोयले सहित विभिन्न संपत्तियों की रखवाली करते आ रहे हैं। हाल ही में ECL ने निजी सुरक्षा गार्ड के बजाय अपने कर्मियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रखने का फैसला किया है। 1 मई को एजेंसी ने निजी सुरक्षा गार्डों के एक वर्ग को तैनात किया। सूत्रों ने बताया कि बाकी सुरक्षा गार्डों को अगले नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा। संगठन के इस फैसले से 1000 से ज्यादा निजी सुरक्षा गार्डों की नौकरी चली जाएगी। हटाए गए सुरक्षा गार्डों ने फैसले को उलटने और फिर से रोजगार देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। उनकी मांग है कि इस आंदोलन में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल उनके पीछे है। बर्खास्त सुरक्षा गार्डों ने सोमवार को बंकोला, झांझा और केंद्र समेत करीब 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य द्वारे के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की ओर से मिंटू तिवारी और प्रकाश जोश ने कहा कि वे 3 दशकों से सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का फैसला वापस लें, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोग को जानकारी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को काम को हटाने के लिए, काम को बंद करने के लिए ECL मैनेजमेंट लगा हुआ है। ECL मैनेजमेंट चाहता है कि ECL से तमाम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हम लोग हटा दें, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाले तमाम ECL के जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ में है, कोयला खदान ठेका श्रमिक यूनियन के साथ में है। इसीलिए हम लोग डिसीजन लिए हैं कि हम लोग ये आंदोलन को आगे लेके चलेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि शनिवार और रविवार हम लोग हर एरिया ऑफिस के गेट के सामने काला झंडा और काला बैच लगा के हम लोग पालन किए। शनिवार और रविवार हम लोग का ऐसा पालन हुआ, 2 दिन हम लोग का आंदोलन इस रूप में चला। आज पूरे ECL में हर एरिया ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन होगा। यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी जिस तरह आप लोग कजरा एरिया में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक इसी तरह सोनपुर बाजारी, हेडक्वार्टर, सोदपुर, सतग्राम, हर एरिया में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि ये लड़ाई हम लोग को लड़ना होगा। हम लोग सोचेंगे कि घर में बैठ के अगर ECL हम लोग को बात सुन लेगा तो नहीं होगा। हम लोग के लिए हर समय लड़ने के लिए रेडी होना होगा। हम लोग काला झंडा दिखा के प्रतिवाद किए, आज हम लोग धरना दे के प्रतिवाद कर रहे हैं। कल के दिन हो सकता है कि हम लोग और बड़ा आंदोलन में जाएंगे। इसीलिए जो भी हमारे भाई लोग हैं, हम सबसे बोलेंगे कि आप लोग इकट्ठा होकर, एक साथ होकर तृणमूल कांग्रेस का झंडा को मजबूत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर हम लोग को आंदोलन में जाना होगा। हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, हमारा भाई लोग बेकार हो जाएगा तो उसका घर संसार कैसे चलेगा। हमारा दीदी
जब लगातार पश्चिम बंगाल के तमाम जनता के लिए सोच रही है, तो हम लोग को भी ईसीएल में जितना भी प्राइवेट सिक्योरिटी जो भाई लोग काम करते हैं उसके लिए हम लोग को भी सोचना होगा। इसलिए फिर से एक बार आप लोग को बोलेंगे कि लड़ाई में हम लोग को लड़ना होगा, घर में बैठ के लड़ाई नहीं होगा। हमारा आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। मैनेजमेंट को हम लोग झुका के रहेंगे, लेकिन आप लोग को इकट्ठा खड़ा रहना होगा मेरे भाई। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है सुनने का जरूरत नहीं है। आपका संगठन, आपका नेता जो बोलता है वही बात आप लोग को सुनना है। हम लोग का आंदोलन चालू हो गया है। काला झंडा, काला बैच लगाकर, अभी भी जो भाई लोग काला बैच नहीं लगाया है, हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग सब भाई लोग काला बैच लगा लीजिए। कि जिस तरह तृणमूल कांग्रेस का जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरह कोयला खदान ठेका श्रमिक का जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह हमारा नेतृत्व का जो डिसीजन में हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह हमारे नेता, हमारा गार्जियन माननीय नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पांडेसर के जो विधायक है, हमारा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी माननीय हरे राम सिंह जी हैं, इन लोग के बात पर हम लोग चल रहे हैं और ये लोग हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस आंदोलन को बड़ा रूप में लेके जाना है। मैनेजमेंट का जो है कान में जो आवाज अभी तक नहीं जा रहा, मैनेजमेंट का कान में हम लोग का आवाज को पहुंचाना होगा। आंदोलन को धीरे धीरे हम लोग लेके जा रहे हैं। 2 दिन पहले शनिवार और रविवार को हम लोग ईसीएल के तमाम एरिया गेट में हम लोग काला झंडा और काला बैच लगा के हम लोग काला दिवस पालन किए। और आज से हम लोग जो है हमारा धरना का जो है धरना प्रदर्शन चालू हो गया। साथी, आज का धरना प्रदर्शन का जो हमारा प्रोग्राम है ये 12 बजे खत्म हो जाएगा। इसलिए ईसीएल के तमाम एरिया में जो हमारा सिक्योरिटी भाई लोग जो बैठे हुए हैं धरना में, हम सबसे आग्रह करेंगे कि आंदोलन को और तेज करना होगा, जमीन में लड़ के लड़ाई करना होगा। जो भाई लोग भी नहीं उपस्थित हुए हैं अगले दिन में उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये 12 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे। अगला दिन का जो निर्देश हम लोग का पार्टी, हमारा नेता हम लोग को देगा, फिर अगला दिन हम लोग उस निर्देश को बताएंगे, फिर वैसा हम लोग काम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। बात कर रहे हैं, कल के दिन हो सकता है कि हम लोग और बड़ा आंदोलन में जाएंगे। इसीलिए जो भी हमारे भाई लोग हैं, हम सबसे बोलेंगे कि आप लोग इकट्ठा होकर, एक साथ होकर तृणमूल कांग्रेस का झंडा को मजबूत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर हम लोग को आंदोलन में जाना होगा। हम लोग को रोजी रोटी का सवाल है। हमारा भाई लोग बेकार हो जाएगा तो उसका घर संसार कैसे चलेगा। हमारा दीदी जब लगातार पश्चिम बंगाल के तमाम जनता के लिए सोच रही है, तो हम लोग को भी ईसीएल में जितना भी प्राइवेट सिक्योरिटी जो भाई लोग काम करते हैं उसके लिए हम लोग को भी सोचना होगा। इसलिए फिर से एक बार आप लोग को बोलेंगे कि लड़ाई में हम लोग को लड़ना होगा, घर में बैठ के लड़ाई नहीं होगा। हमारा आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। मैनेजमेंट को हम लोग झुका के रहेंगे, लेकिन आप लोग को इकट्ठा खड़ा रहना होगा मेरे भाई। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है सुनने का जरूरत नहीं है। आपका संगठन, आपका नेता जो बोलता है वही बात आप लोग को सुनना है। हम लोग का आंदोलन चालू हो गया है। काला झंडा, काला बैच लगाकर, अभी भी जो भाई लोग काला बैच नहीं लगाया है, हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग सब भाई लोग काला बैच लगा लीजिए। और साथ ही साथ ये हमारा आंदोलन जो है धरना का 12 बजे तक चलेगा। ये धरना का जो आंदोलन है हमारा 12 बजे तक चलेगा। 12 जब बज जाएगा हम लोग फिर इसी तरह यहाँ से उठा के अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर आपको जैसा निर्देश दिया जाएगा कल फिर आप लोग वैसा काम कीजिएगा। हम लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि अपने मन मर्जी से आप लोग कोई भी काम मत कीजिएगा। अपने मन मर्जी से आप लोग कोई भी काम मत कीजिएगा। जिस तरह आप लोग को डायरेक्शन दिया जाएगा, जिस तरह आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उस तरह आप लोग संगठन के साथ में रहिए, यूनियन के साथ में रहिए। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। लड़ছি লড়বো, লড়ছি লড়বো, লড়বো জিতবো, লড়বো জিতবো। धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के पुराने 50 वार्डों के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम के द्वारा
50 लाख रुपए की लागत से काला झरिया पाइपिंग स्टेशन स्थित नए रिजर्व वेज 2 का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान शीला पट्टिका का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पुराने आसनसोल नगर निगम के 50 वार्डों के लोगों के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए इस नए वाटर रिजर्व का निर्माण करवाया गया है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। वहीं घोषित उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा जहां जहां पाइपिंग स्टेशन है उसे आधुनिकीकरण करके स्वच्छ जल और लोगों को पर्याप्त जल देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गर्मी के दिनों में भी पेयजल की समस्या उत्पन्न ना हो। 23-এর মধ্যে আমরা কিন্তু পুরো আসানসোল কর্পোরেশনের যে অঞ্চলগুলোতে এখনো জল পাচ্ছে না, কম জল পাচ্ছে, হয়তো কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে ফোন করছেন যে রাত 12টার পরে জল আসছে, আমরা হয়তো মানুষকে বলছি কিন্তু মানুষ হয়তো বুঝতে পারছে না যে অসুবিধাটা আমাদের কোথায় আছে। বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে হয়তো কর্পোরেশনের জল, পিএইচির জল বুস্টিং করে একসাথে পাঠাতে হচ্ছে, মানে ফোর্স পাচ্ছে না। তো সেগুলোতে আমাদের কর্পোরেশন আগামী দিনে এই প্রজেক্টগুলো হয়ে গেলে আসানসোলের সবার বাড়িতে কিন্তু পরিশোধিত জল, যেটা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প, সেটা পৌঁছাতে পারবো। তাই সকলকে আজকে এখানে আসার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। আমি উদ্বোধন এখানে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আসানসোল জলের সরবরাহ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম পুরনো যেখান থেকে আমরা পুরনো আসানসোল কর্পোরেশনের যে জল সরবরাহ করতাম এই কালাঝুরিয়া পাম্পিং স্টেশন থেকে, সেই পাম্পিং স্টেশনের যে সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ হচ্ছে সেখানে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সবসময় এগিয়ে, এবং এই ফিল্টার বেড যে এখানে নতুন করে করা হয়েছে তার কারণে আগামী দিনে এখান থেকে আরও বেশি জল সরবরাহ করা যাবে এবং আরও পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহ করা যাবে। আমরা মানুষের কাছে যে জল সরবরাহ করে থাকি আসানসোলের মানুষের কাছে, সেই জল যাতে পর্যাপ্ত হয় এবং মানুষ যাতে বিশেষ করে গরমকালে জলের অভাব না হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা নতুন যে বোর্ড হয়েছে আমাদের মাননীয় মহানাগরিকের নেতৃত্বে আমরা আসানসোলের জল যাতে আরও বেশি করে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সেই জল যাতে আরও পরিচ্ছন্ন হয়, মানুষের স্বাস্থ্যে যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয় সেই দিকে আমরা নজর দিচ্ছি। তাই নানান জায়গায় যেখানে যেখানে আমাদের ফিল্টার বেড রয়েছে, যেখানে পাম্পিং স্টেশন রয়েছে, যেখানে আমাদের ইনটেক ওয়েলগুলো রয়েছে, সেই সব জায়গাগুলোতেই যাতে আমরা ঠিকভাবে কাজ করা হয়, পুরোপুরি যতটা আমাদের ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমরা জল সরবরাহ করতে পারি সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এবং আরও বেশি এলাকা যেহেতু আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হচ্ছে, তাই জলের চাহিদা যেটা কিছু বছর আগে ছিল তার থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে। আসানসোলে অনেক নতুন নতুন এলাকা গড়ে উঠছে যেখানে মানুষের বসতি তৈরি হচ্ছে, তাই সেখানেও আমরা জল সরবরাহ করার জন্য বদ্ধপরিকর। আমরা জল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হয়েছে, তার পাশে আমাদের পৌর নিগম তরফ থেকে এই আসানসোল কর্পোরেশনের 23টা এখন রানিং পজিশনে ইউপিএসসি আছে এবং 87 এসএইচপি আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে 2টো ইএসএপিডি চলছে। আগামী দিনে আরও 78 হেলথ ইউনিট আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে হতে চলেছে। প্রত্যেকটা এলাকায় মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, যে মমতা ব্যানার্জি স্বপ্না, সমস্ত মানুষকে আমরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুবিধা দেব। আপনার ওইখানে অ্যান্টিনেটাল চেক আপ থেকে শুরু করে হেলথ, প্রেশার, ব্লাড টেস্ট সব কিছু। কিছুদিন মধ্যে রেল পারে, কয়েকদিন পরেই আমরা রেল পারে নতুন ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন, ইসিজি যে ফ্যাসিলিটি এসওপিডিতে, সেটা শুরু করতে চলেছি। মাননীয় বিধান উপাধ্যায় হাতেও কিছুদিন পরেই ওপেনিং হতে চলেছে, তার কাজগুলো চলছে। পরিষেবা এটা স্বাস্থ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে মা ক্যান্টিন 4টা চলছে আসানসোল কর্পোরেশন এলাকা। আগামী দিনে আরও 15টা মা ক্যান্টিন শুরু হবে যেখানে 5 টাকাতে খাওয়া পাওয়া যাবে। এবং এই সঙ্গে সঙ্গে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
आसनसोल नगर निगम के द्वारा 28 लाख रुपए से निर्मित कालाझरिया स्थित दामोदर नदी शमशान घाट पर सोमवार को 2 लकड़ी शव दाह गृह और हाई मस्ट लाइट का उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काट कर किया। इस मौके पर घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, चेयरमैन अवर्णा चैटर्जी एवं अन्य निगम अधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने शिला पट्टिका का अनावरण भी किया, जबकि स्विच ऑन करके मास्ट लाइट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चेयरमैन अवर्णा चैटर्जी ने कहा कि सभी धर्म के लोग अपने धार्मिक नियमानुसार शव का दाह संस्कार करते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी धर्मों के दाह संस्कार को लेकर जो भी सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, वह सुविधा उपलब्ध के लिए प्रयासरत है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। পৌর নিগম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন করছে। আসানসোল কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যে নয়। কখনো জলের ব্যাপারে উন্নয়ন করছে, কখনো আপনার স্বাস্থ্য বিভাগে উন্নয়ন করছে। মানুষের শবদাহ যাতে সুন্দরভাবে দাহ হতে পারে তারও প্রচেষ্টা করছে সরকার এবং আসানসোল কর্পোরেশন। আজকে যেমন এখানে 28 লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যেখান দিয়ে যাতে আপনার কাঠের মধ্যেখানে মানুষ পোড়াতে পারে। এখনও আমাদের সংস্কারের ব্যাপার আছে, তো অনেক রকম সংস্কারের ব্যাপার আছে মানুষের। তো ভারতবর্ষ 1665 জাতের মানুষ থাকে, তো তাদের বিভিন্ন রকম সংস্কারকে চিন্তা ভাবনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বিভিন্ন রকম নির্দেশ দেন এবং উন্নয়নের কথা বলেন। তো আজকে আমরা নতুন করে 2টো বাতিস্তম্ভ এখানে ব্যবস্থা করেছি, যেটা সত্যি করে খুবই প্রয়োজন ছিল কালাঝরিয়ায় এবং মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বলছিলেন। এবং এখানে যেহেতু দামোদর আছে এবং নদীর সংযোগ স্থলে মানুষ চায় তার আত্মীয় স্বজন বা তার নিজের দেহটাই হোক, দাহ হোক, সেই ব্যাপারে এই জায়গাটাকে আমরা আরও উন্নয়ন করার জন্যই এই 28 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমরা এই কাজটি করলাম। আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে কালাঝরিয়ার এই অঞ্চল সুন্দরভাবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আসানসোল এখানকার নির্বাচিত প্রতিনিধি দিলীপ রয়েছে। দিলীপ এটা কাজটা করবে। সবাই ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক, সবারই হাত। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट।
परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से, सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। शिल्पांचल में एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस ऑडियो में महिला की आवाज है। पूछ रही हैं कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में जितेंद्र तिवारी की भूमिका क्या थी, वह भाजपा के पक्ष में क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि ऑडियो में जो आवाज है वह लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सह आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल की है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। নির্বাচন ছিল আসানসোল, সেখানে জিতেন্দ্র তেওয়ারির ভূমিকা কি ছিল? আমি কোয়েশ্চেন করেছি যে তার ভূমিকাটা কি ছিল, কারণ আমি জানতে চেয়েছি যে যেখানে আসানসোলের উপনির্বাচন জেতা, যে কোনো উপনির্বাচন জেতা খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু সেখানে মানুষের যা হাওয়া ছিল, যা সমর্থন ছিল, সেখানে আমাদের বিশ্বাস ছিল অন্তত 30-40 হাজার ভোটে হলেও আমরা জিতব। কিন্তু যে ডিভাস্টেটিং রেজাল্ট হলো, অফকোর্স ছাপ্পা তো হয়েইছে, বুথেও আমরা অনেক লোক বসাতে পারিনি অনেক জায়গাতে, কিন্তু এটা ভাইরালের কোনো ব্যাপার নয়। কারণ আমি আজকে যে নেতৃত্বরা দায়িত্বে ছিল তাদের এক্স্যাক্টলি রোলটা কী ছিল সেটা তো ইন্ট্রোস্পেকশনটা দরকার। কারণ আর তো 2 বছর বাদে 24, সেখানে যেই দাঁড়াক সেখানেও তো এই নেতৃত্বরাই থাকবে না। আমি সেটা আমি সাবোটাজ বা কিছু আমি বলবো না, আমাদের দিক থেকেও অনেক, এবং যতক্ষণ না মানে সন্ত্রাসমুক্ত ততক্ষণ মানুষের বেরিয়ে আসাটা খুব মুশকিল। কারণ আমার যে কনস্টিটিউয়েন্সি, সেখানে আজকে বারাবণী বলুন, পাণ্ডবেশ্বর বলুন, যেখান থেকে 90-95 হাজার ভোটে তারা লিড করেছে, সম্ভব নয়। এবং সেখানেও মানুষ ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়নি, কারণ তার আগেই আপনারা জানেন যে সেখানকার পাণ্ডবেশ্বরের যে বিধায়ক, তিনি খুব ওপেনলি থ্রেটেন করেছিলেন যে ইলেকশনের দিন যেন যারা বিজেপি করে তারা যেন ভোট দিতে না পারে। এত ওপেনলি, যে এত উদ্ধত্ত, এত ওপেনলি সে থ্রেটেন করতে পারে কি করে? কোথাও নিশ্চয়ই এই সরকার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ আছে। সুতরাং এই ধরনেরই যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ মানুষ বেরোতে পারবে না। অডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে বিতর্ক অগ্নিমিত্রা পালে, যেখানে শোনা যাচ্ছে যে লোকসভা উপনির্বাচনে আপনার ভূমিকা নিয়ে তিনি কোথাও প্রশ্ন করছেন, কাউকে কথোপকথন করছেন, যে আপনার ভূমিকা ঠিক কী ছিল, নাকি বিরোধী ভূমিকায় ছিলেন আপনি। না দেখুন, আমার ফোন নাম্বার ওনার কাছে আছে, ওনারও ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। তো ওনার যদি কিছু বলা থাকে উনি নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করবেন, আমারও যদি কিছু বলা থাকে আমি ওনাকে ফোন করব। এবং যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জীবনে অনেক এমন ঘটনাবলী থাকে যেটা নিয়ে যদি কোনো আলোচনা করতে হয় তো সেটা পার্টির ফোরামেই করতে হয়, প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে এই আলোচনা করা যায় না। ন্যাচারালি এটা নিয়ে যদি আমার কিছু বলার থাকে সেটা আমি আমার পার্টির যে ফোরাম আছে, যদি বলার প্রয়োজন হয় সেখানে বলবো, আমি প্রেসকে কিছু বলবো না। ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে অডিওটা ওনারই কিনা, উনি স্বীকার করেছেন এবং ওনার দাবি কোনো এক বিধায়ককে উনি ফোনে কথা বলে, এটা জাস্ট পর্যালোচনা করছেন। আমি তো বলছি যে আমার এই ধরনের আমি যেটা ফিল করি যে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে
তার পরিপ্রেক্ষিতে রিয়াকশান দেওয়ার মতো স্বাধীনতা দল কাউকে দেয় না। যদি আমার কিছু বলারও থাকে, এখন পর্যন্ত আমার কিছু বলার নেই। তো ইন ফিউচার যদি কিছু বলার থাকেও সেটা আমি আমার পার্টি যে ফোরাম আছে, আমাদের দলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, সেখানে সব কথাই বলা যায়। তো যদি বলতে হয় সেখানে বলবো, আপনাদের সামনে কিছু বলবো না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार रात फलहारनी मां काली की पूजा की गई। बाराबनी विधानसभा अंतर्गत पर्वतपुर ग्राम में स्थित मां काली के मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ दिखाई पड़ी। मंदिर के पुजारी पंडित नीलकांत मुखर्जी ने बताया कि फलहारनी मां काली की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त अपनी मनोकामना के पूर्ण होने के लिए कोई एक फल मां को दान देते हैं और वो फल साल भर ना खाने का निर्णय लिया जाता है। दरअसल फलहारनी काली पूजा बंगाली कैलेंडर में ज्येष्ठ माह में देवी काली को समर्पित एक अत्यंत शुभ दिन है। फलहारनी काली पूजा ज्येष्ठ महीने में अमावस्या के दिन आता है। पूजा के लिए आधी रात को अमावस्या तिथि होनी चाहिए। मंदिरों में इस दिन देवी काली की पूजा की जाती है और इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। दिन के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में काली नाम संकीर्तन, अंजलि आरती और भोग शामिल है। अनुष्ठान और पूजा अमावस्या के रात में होती है। इस पूजा के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने खिचड़ी भोग ग्रहण किए। पंडित नीलकांत मुखर्जी ने बताया कि लगभग 13 वर्ष पहले उनके पिता पंडित लक्खीकांत मुखर्जी को मां काली ने स्वप्न दिया था कि लोगों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मुझे स्थापित कर पूजा करो। तब से इस मंदिर की स्थापना की गई और हर वर्ष मां फलहारनी की पूजा की जाती है। আজকে কি অনুষ্ঠান এখানে হয়েছে? এখানে আমাদের ফলহারিণী কালী পুজো হচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে মেন পুজো হচ্ছে আপনার, এখানে মাকে ফল নিবেদন করতে হয়। হ্যাঁ, অন্যান্য যেমন ধরুন বিভিন্ন যেমন দীপান্বিতা অমাবস্যা, রকমতি কালী পূজা যেমন মাঘ মাসে হয়, দীপান্বিতা অমাবস্যা কার্তিক মাসে হয়। আচ্ছা, তারপর আপনার রক্ষা কালী পূজা যেমন চৈত্র মাসে হয়। আজকে আমাদের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালী পুজো হচ্ছে। এখানে সব যার যা মনস্কামনা থাকে, মনোবাসনা থাকে, সেই উদ্দেশ্যে সব মাকে ফল দান করে এবং এই উদ্দেশ্য করে যে যতদিন না মনোবাসনা পূর্ণ হয় ততদিন একটা ফল নিবেদন করে, ফলটা আমি খাবো না, বা এক বছরের জন্য যার যেমন ইচ্ছা। তো যাই হোক, আমাদের মা সবার মনোবাসনা পূর্ণ করে এবং অনেকে যার কারোর চাকরি নিয়ে সমস্যা, বিবাহিত জীবন সমস্যা, সন্তান নিয়ে সমস্যা, হ্যাঁ, বাড়ি ঘর নিয়ে সমস্যা, সব কিছু সমস্যার সমাধান কিন্তু মায়ের কৃপাতে সব হয়। আমাদের এখানে অনেক দূর দূর থেকে লোক আছে আপনার, এখানে চিত্তরঞ্জন, ঝাড়খণ্ড, আমাদের আশেপাশে যেমন আছে আপনার রূপনাথপুর, আচড়া, সামরি, ফুলবেড়িয়া, গোলকুন্ডা, তারপরে আপনার আমাদের এই যে আছে আপনার রানীগঞ্জ, হ্যাঁ, আসানসোল, জামুরিয়া থেকে প্রচুর লোকজন আসে, ঠিক আছে। যাক, মা সবারই মনোবাসনা পূর্ণ করেন। হ্যাঁ, আর সেই উপলক্ষে আমাদের এখানে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, মোটামুটি আপনার 2 থেকে 2,500 লোক খায়। কত বছর থেকে এই পুজোটা করছেন? আমাদের পুজোটা চালু হয়েছে 2010 সাল থেকে। এটা আমাদের 13তম বর্ষ। মানে এই কিছু বিশেষ আয়োজন হচ্ছে কি এই বছর আপনাদের? কারণ 2 বছর তো কোভিড ছিল, কোভিডের পরে এই বছর 2 বছর আমাদের কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল বলতে আপনার পুজোটা দিনের বেলায় হয়েছিল, বুঝলেন তো, সে অতটা জমজমাট হয়নি। কিন্তু পুজো যথারীতি হয়েছিল, লোকজন কিছু হয়েছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে কিছু বিধিনিষেধের জন্য আমরা রাত্রিবেলায় করিনি। হ্যাঁ, কিন্তু আজ 2 বছর পর আবার আমরা রাত্রিবেলায় করছি 2022 সাল। যাক, মায়ের কৃপায় প্রচুর জমজমাট হয়েছে, প্রচুর লোকজন হয়েছে। হ্যাঁ, সবাই খিচুড়ি ভোগ খাচ্ছে। আমাদের এখানে প্রধান পঞ্চায়েত সবাই মানে এসেছে। তারপরে আমাদের আমাদের এমএলএ এবং মেয়র আসানসোল, তারপর জেলা সভাপতি বিধান উপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ করে আসবেন। হ্যাঁ, তো মোটামুটি সবাই অংশগ্রহণ করেন এই পুজোতে। আপনার নাম? আমার নাম নীলকান্ত মুখার্জি। আমি পুজো করি, আমার বাবা মেন পুরোহিত, বাবা আমাকে বলায়, আমার বাবা লক্ষ্মীকান্ত মুখার্জি, আমি নীলকান্ত মুখার্জি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बीजेपी की तरफ से राज्य भर में चोर धरो जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से रानीगंज बीजेपी मंडल 1 अध्यक्ष देवजीत खां के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जो नेताजी मोड़ पर आकर पथ सभा में तब्दील हो गई।
इस पथसभा में राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। भाजपा नेता शमशेर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खिलवाड़ कर रही है। 90 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एसएससी टेट की परीक्षा पास कर नौकरी की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी सुनिश्चित नहीं की गई है। रोजाना शिक्षक सड़क पर उतरते हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि 2011 साल में सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि हर एक घर में डबल नौकरी दी जाएगी, मतलब एक घर में 2 लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, वहां एक घर में एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं है, और जो इस योग्य है उन्हें भी राज्य सरकार बेरोजगार कर चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता की जरूरत है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार आने के बाद ही स्थिति सुधर सकेगी। इस कार्यक्रम में भाजपा के रवि केशरी, विवेक बावरी, शोभा यादव, शंकर साव, किशन कुमार मंडल, शुभाशीष दे, विकास बर्मन उपस्थित थे। भारत माता के जय, जय श्री राम। गणतंत्र हत्याकारी सरकार और नई सरकार, शिक्षा चोरी सरकार और नई सरकार। भारत माता के जय। सुरक्षित था उस समय, आप सभी अवगत हैं, कोरोना वैक्सीन শুধু তাদের জন্য নয়, আজকের আন্দোলনটা যারা রাস্তায় আমরা চলাফেরা করছি, অতি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, সমস্ত ব্যবসাদাররা যারা আছেন, যারা নিজের সন্তানকে পড়াশোনা করাচ্ছেন, সকালে যখন উঠছে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি তার হাতে বই খাতা তুলে দিয়ে, স্কুলের ব্যাগ তুলে দিয়ে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পাঠাচ্ছেন, এবং এক বুক আশা নিয়ে আপনি হাসি মুখে যখন নিজের ছেলেকে বা নিজের মেয়েকে আপনি যখন বিদায় করছেন শিক্ষাঙ্গনে যাওয়ার জন্য, স্কুলে যাওয়ার জন্য, কলেজে যাওয়ার জন্য, আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি একটা একরাশ বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে আপনার ছেলেকে আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু অবাকভাবে আমরা কি লক্ষ্য করছি যে আপনি যে আশাটা করেছেন যে শিক্ষাঙ্গনের পর, শিক্ষা গ্রহণ করার পর আমার ছেলেটি বা আমার মেয়েটি কলেজ থেকে বেরোনোর পর চাকরি করবে, এসএসসিতে পাস করবে আর চাকরি হবে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি বন্ধুগণ, দীর্ঘদিন ধরে আজ 11টা বছরের সরকার চলছে, এই 11 বছরের তৃণমূল সরকার পরিচালনায় একটা জায়গাও আপনি দেখাতে পারবেন না যে একটা জায়গাতেও এসএসসি পিএসসি রিক্রুটমেন্ট এরা করেছে, এরা সাধারণ মানুষকে চাকরি দিয়েছে। এরা চাকরি দেয়নি, হ্যাঁ এরা চাকরি দিয়েছে। এরা চাকরি কাকে দিয়েছে? পরেশ কন্যাকে দিয়েছে, যে 62% নাম্বার পেয়ে চাকরি করছে, অথচ 72% পাস করে 72% পেয়ে পাস করা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা আজকে আন্দোলন করে মরছে। কলকাতার বুকে তারা আজকে অনশন করছে, আন্দোলন করছে, কেউ আত্মহত্যা করছে, কেউ কারো শরীর অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করতে করতে অসুস্থ হয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। আর যখন নিজের জীবনটাকে যখন তাদের ধিক্কার লাগছে, ঘৃণা লাগছে, যেই সরকারের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছে, যেই সরকার আমাকে চাকরি দেবে না, আর তখন তারা সেই আন্দোলন থেকে আজকে তারা সুইসাইড করতে যাচ্ছে। शहर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई देवजीत खान जी और आसनसोल साउथ मंडल 4 के अध्यक्ष परिमल माझी जी और रानीगंज शहर मंडल के सभी हमारे प्रिय कार्यकर्ता बंदियों और मीडिया से उपस्थित हमारे सभी मीडिया कर्मी, आज विशेष रूप से ये जो पथसभा रानीगंज में आयोजित किया गया है, जिस तरह से बैनर में लिखा हुआ है कि शिक्षा नीति के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे आने वाले दिनों में कहीं न कहीं बंगाल का भविष्य खतरे में पड़ने वाला है। हम सभी ने देखा 2021 में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद
294 विधानसभा सीट का चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ज़्यादा बहुमत लेकर के सरकार में आई, लेकिन देखने को मिला कि 294 में से 142 विधानसभाओं में हिंसक घटना घटी। 57 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। प्रक्रिया में हार जीत होती है, मत विभेद हो सकता है, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि इस प्रकार से हत्या की राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है। और जिस प्रकार से शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 90 लाख से ज़्यादा लोग इस दुर्नीति से प्रभावित होंगे। और मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया है। और एक तरफ आप इस सरकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को देख रहे हैं और दूसरे ओर सेवा के 8 साल माननीय प्रधानमंत्री जी शासन नहीं सेवा में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो सेवा के 8 वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि जब विदेशी शक्ति के लोग, चाहे चीन के हों चाहे पाकिस्तान के हों, जब भारत के ऊपर आंख टेढ़ी करते हैं तो ये सशक्त और मजबूत सरकार का देन है जो भारत में चल रही है। पाकिस्तान और चीन के आंख निकाल लेने का काम केंद्र में चल रही मोदी जी की सरकार करती है। तो এই আন্দোলন সপক্ষে পুরো রাজ্য জুড়ে আপনারা কি করলেন? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমরা আপনাদের শুনতে পাচ্ছি যে সারা রাজ্য জুড়ে যে দুর্নীতি সামনে আসছে। মমতা ব্যানার্জির সরকার, তৃণমূলের সরকারের যে দুর্নীতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে নিয়োগকে কেন্দ্র করে, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগকে কেন্দ্র করে যে চরম দুর্নীতি চলেছে এবং নানান মানুষ যারা ট্যালেন্টেড, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা দিনের পর দিন অনশন করে চলেছেন এবং তারা ধর্নায় বসেছেন, তাদের চাকরি হচ্ছে না, অথচ একটা পরিবারে, মন্ত্রীর পরিবারের 25 জনকে তারা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছেন। আজকে ক্ষমতায় 2021-এ ক্ষমতায় আসার আগে মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন যে ডবল চাকরি দেয়, একটা ফ্যামিলিতে ডবল নয় 25 জনকে চাকরি দিয়েছেন তিনি। অথচ যারা শিক্ষিত বেকার, আর শিক্ষিত বেকার সময় রাস্তায় বসে আছে, অথচ মন্ত্রীর পরিবারের লোকজন চাকরি পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আজ সারা রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। চোর ধরো জেল ভরো, এই সমস্ত আন্দোলন, এই আন্দোলনটা সমস্ত রাজ্য জুড়ে হচ্ছে। তারই আজকে রানীগঞ্জ মণ্ডল 1-এর পক্ষ থেকে এখানে পথসভার মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলন শুরু করছি। আপনার নাম পরিচয়? দেবজিৎ খাঁ, রানীগঞ্জ মণ্ডল 1 সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।